अनुचिंता नंबर 1 कौन स्थान को जीवा पूर्वर जदि आपण पिंधा वस्त्र न मिले तेबे यह अशुभ संकेत होता है। अनुचिंता नंबर 2 कुकुर जदि आपण गोड़ को शुंगे तेबे यह अर्थ लाभर सूचना दिए। अनुचिंता नंबर 3 जदि कहा घर को कुकुर नखरे आंपुड़े तेबे जानिबे यह से घरे चोरी होबार संकेत दिए। हेलो हाय नमस्ते भलरे थांतु समस्ते। दर्शक बंधु आज एक नूतन भिडियो आपन मानु स्वागत जनाऊँगी। आज विषय वस्तु होची अनुचिंता। अनुचिंता नंबर 4 घर बाहर की गला बेले जदि कुकुर पछरे जाए तेबे किछि विपद पड़िबार संकेत देइथाय। अनुचिंता नंबर 5 निज हाथ गोड़र आंगुड़ी को के फुटातु नहीं, यह द्वारा अमंगल होता है। दर्शक बंधु मोर आपको विनम्र अनुरोध वीडियो को लाइक कर दिंतु आउ जो व्यक्ति मैंने सब्सक्राइब करना से मैंने सब्सक्राइब कर दिंतु। अनुचिंता नंबर 6 यात्रा समय जदि बाम पटरे घोड़ा किंबा मेढ़ा देखती तेबे यह शुभ संकेत देइथाय। अनुचिंता नंबर 7 कौन स्थान को जीवा बेले जदि हठात वर्षा है तेबे यह अशुभ संकेत देइथाय। अनुचिंता नंबर 8 दुआर मुह आगरे जदि जोता किंबा चप्पल उल्टा पड़ी थाए तेबे जानिए कहा सहित झगड़ा हेबो। अनुचिंता नंबर 9 सुनसान स्थान में केबे परिश्रा करंतु नहीं, प्रेतात्मा पछरे पड़ी जाती। अनुचिंता नंबर 10 घरे राति रे केबे सिटी मारंतु नहीं, यह द्वारा साप और भूत प्रेत घरे प्रवेश करिथांती। अनुचिंता नंबर 11 सीधा ठिया होई जदि आंठू को अनाइले आंठू न दिसे तेबे जानिबे आपनक शरीर स्थिति खराब अछि। अनुचिंता नंबर 12 जदि निज नाक निजको देखा न जाए तेबे जानिए किछि भयंकर रोग रे पीड़ित अछंती, तुरंत डाक्टर को परामर्श करिनियंतु। अनुचिंता नंबर 13 शीत दिने उषुम पानी रे गाधोइले शरीर पई हितकर होइथाय, यह रक्तचाप और हृदरोगर आशंका कम करिथाय। अनुचिंता नंबर 14 शीत दिन रे अधिक पानी पीले शरीर पई मंगल होइथाय, यह देह फाटिवा किडनी रोग और कैंसर ठार रक्षा करिथाय। अनुचिंता नंबर 15 शीत दिने गुड़ खाइले भल हजम होगा सहित ठंडा और काशर रक्षा मिलिथाय। अनुचिंता नंबर 16 कंचा क्षीर रे हलदी मिसाई मुहरे लगाइले मुहर रंग सफा होइथाय। अनुचिंता नंबर 17 सकाळु उठला परे लेंबू रस सहित कला लुण खाइले झाड़ा सफा होइथाय। अनुचिंता नंबर 18 झाड़ा सफा हो नथिले त्रिफला चूर्ण उषुम पानी रे खाइले ता दूर होइथाय। अनुचिंता नंबर 19 प्रतिदिन गोटे समय अन्न खाइबा उचित। अनुचिंता नंबर 20 सप्ताह रे थरटिए उपवास करिबा उचित, नचेत फल रस खाई रहबा उचित, यह शरीर सुस्थ रखिथाय। अनुचिंता नंबर 21 सदा सर्वदा पाद गरम मुंड ठंडा और पेट नरम रखिले सुस्थ शरीर रहे। अनुचिंता नंबर 22 बेकरी रुद्राक्ष धारण कले हृदरोग मानसिक रोग और मस्तिष्क रोग उपशम मिलता है। अनुचिंता नंबर 23 दुआर मुहर उपरे केबे भी कैलेंडर लगातु नहीं, यह अशुभ होता है। अनुचिंता नंबर 24 देवी देवता फोटो थिबा कैलेंडर घरर दक्षिण किंबा पश्चिम दिगरे लगातु नहीं, यह अमंगल होता है। अनुचिंता नंबर 25 कैलेंडर रे प्रकृतिर चित्र जेमिति नदी झरणा और महापुरुष फोटो थिले बहुत शुभ मंगलमय होता है। अनुचिंता नंबर 26 घरर पूर्व दिगरे सूर्य फोटो थिबा कैलेंडर लगाइले बहुत शुभ होता है, यह पिला मानक भाग्य उज्जवल करिथाय। अनुचिंता नंबर 27 सबुबेले भल लोकंक संगति रे रहबा उचित, कारण भल लोकंक संगति को कुबेर संपत्ति सहित तुलना करा जायथाय। अनुचिंता नंबर 28 छोट छोट सुयोग को हाथ छड़ा करंतु नहीं एवं समय अनुसार कार्य करंतु, यह उन्नति आनिथाय। अनुचिंता नंबर 29 घरे हिंस्र जंतुंक फोटो थिबा कैलेंडर लगातु नहीं, यह अमंगल होइथाय। अनुचिंता नंबर 30 घंटा आईना और कैलेंडर घरर उत्तर किंबा पूर्व दिगरे लगाइले बहुत शुभ होइथाय। अनुचिंता नंबर 31 अन्य मानक प्रशंसा करिवा द्वारा आपणकर अटकी थिबा काम और होई पारु नथिबा काम सहज रे होई जाइथाय। अनुचिंता नंबर 32 पुराना कैलेंडर कांथरे लगातु नहीं, यह द्वारा सुयोग हाथ छड़ा हुए एवं पुराना चिंता माड़ी आसे। अनुचिंता नंबर 33 जातक रे जदि बुध द्वितीय रे षष्ठ रे अष्टम रे एवं एकादश रहे तेबे बहुत शुभ फल देइथाय। अनुचिंता नंबर 33 जातक रे जदि बुध द्वितीय रे षष्ठ रे अष्टम रे और एकादश रहे तेबे बहुत शुभ फल देइथाय। अनुचिंता नंबर 34 जदि जातक रे बृहस्पति द्वितीय रे पंचम रे नवम रे और एकादश रहे तेबे सुख संपद और सौभाग्य मिलिथाय। अनुचिंता नंबर 35 जदि जातक रे शुक्र अष्टम नवम और एकादश थाए तेबे कार्य सिद्धि होइथाय और बहु संपद मिलिथाय। अनुचिंता नंबर 36 जो लोकर जातक रे शनि तृतीय दशम और एकादश रहे तेबे यह शुभ फल देइथाय।
ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 37। ରାହୁ ଯଦି ଜାତକରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ ଓ ଏକାଦଶ ରହିଥାଏ ତେବେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ବହୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 38। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋରୁ ଛିଙ୍କିଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 39। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାଳକ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଛିଙ୍କିଲେ ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 40। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କଲେ ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ଓ ପିତୃପୁରୁଷ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 41। ସୋମବାର ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଓ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 42। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ଓ ପାପୁଲି ମଧ୍ୟରେ ପତାକା ଚିହ୍ନ ଥାଏ ସେ ମହାପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 43। ଯେଉଁ ଲୋକର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପ୍ରଥମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଓ ଆଙ୍ଗୁଳି ମୁନିଆ ହୋଇଥାଏ ସେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 44। ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥିଲେ ଗଣେଶଙ୍କ ଚିତ୍ର ଥିବା ଫଟୋ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 45। ରୋଷେଇ ଘରେ ଯଦି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥାଏ ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଲା ପରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 46। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କେବେ ପାଦ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ରାହୀନତା ଓ ମାନସିକ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 47। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିକି ଆପଣମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପଛ ପାଖରେ ପର୍ବତ ଚିତ୍ର ଥିବା ଫଟୋ ଲଗାଇଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 48। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ମାଡ଼ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତା ଉପରେ ଚିନି ଲଗାଇଲେ ଦରଜ କମିଯାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 49। ପିଲାମାନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲେ କିଛି ଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚାମଚରେ ମହୁ ଖୁଆଇଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 49। ପିଲାମାନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ବିଛଣାରେ ଯଦି ପରିସ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି କିଛି ଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚାମଚ ଲେଖା ମହୁ ଖୁଆଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଏହା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 50। ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ କେବେ ବି ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାର ହୋଇଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 51। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 52। ପିଆଜକୁ କାଟିକି ଘରେ ଜଳୁଥିବା ବଲରେ ବାନ୍ଧିଲେ ମଶା ଓ ଝିଟିପିଟି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 53। ଯଦି ଶରୀରର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ତେବେ କଦଳୀକୁ ଚକଟି ଲଗାଇଲେ ଫୋଟକା ହୋଇନଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 54। ବସିବା ବେଳେ ସଦାବେଳେ ସିଧା ବସିବା ଉଚିତ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଏବଂ ଲିଭରକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଧାସଳଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 55। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାନ, ପେଟ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାଲିସ କଲେ ଚୁଟି ପାଚିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ, ଭଲ ନିଦ ହୁଏ ଓ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 56। ଗୁଆ ଘିଅକୁ ଉଷୁମ କରି ନାକରେ 3 ବୁନ୍ଦା ଲେଖା ପକାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଦୂର ହୁଏ, ଆଖି ଭଲ ରହେ ଏବଂ ମନ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 57। ଆଖିକୁ ସବୁଦିନ ତ୍ରିଫଳା ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ ଆଖି ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଆଖି ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 58। ରାତିରେ ଯଦି ନିଦ ହେଉନଥାଏ ତେବେ 99 ଠାରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ଓଲଟା ଗଣନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ନିଦ ହୋଇଯିବ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 59। ରାତିରେ ବାମ ପଟେ ମାଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇଲେ ଶରୀରରୁ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ପରିସ୍ରାରେ ସହଜରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଲିଭରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 60। ସକାଳୁ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ଆପଣମାନେ ରହିବେ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 61। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶରୀରରେ ପଡ଼ିଲେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 62। ବିନା ତକିଆରେ ଶୋଇଲେ ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ଭଲ ହେବା ସହିତ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 63। ସକାଳୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଦିନ ବେଳେ ତାଠୁ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଏବଂ ରାତିରେ ବହୁତ କମ୍ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 64। ଅଧିକ ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୁସଫୁସ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 65। ଯେତେ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ପାହାଚରେ ଚାଲିଲେ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହେ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 66। ଯଦି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଅତିଥି ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଝିଟିପିଟି ଶବ୍ଦ କରେ ସେହିଦିନ ଯାହା ମାନସିକ କରିବେ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।